Yari na kita sa ikasyam nga adlaw sang misa nobenaryo para sa aton mahal nga Iloy. Subong nga adlaw, kinasaulog naton ang solemnidad sang paghalad kay Jesus sa templo. Suno sa santos nga ebanghelyo ni San Lucas, gindala ni Maria kag Jose ang lapsag nga si Jesus sa templo agod nga ihalad sa Ginoo suno sa kasuguan ni Moises. Sa siniman nga adlaw, ginasaulog naton ang kafiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, patrona sang Haro, kag sang bug-os nga Kabisayan na katundan, nga may tema Nuestra Señora de la Candelaria, bearing the light for deeper faith and obedience towards accountable stewardship. Sa sining santos nga misa, ginapangamuyo man naton nga paagi sa pagampo sang aton mahal nga Iloy, ang Ginoo maghatag sang kasanag sa aton mga tagipusoon kag huna-huna, sa aton pagpanglakaton, sa aton pagsaulog, sang aton 75th canonical elevation of the Archdiocese of Haro. Our Mass sponsors and offerers are the following: Association of Barangay Captains, Haro District; Mother Butler's Mission Guild; Cofradia de la Nuestra Señora de la Candelaria; Haro Police Station, stationed at MH Del Pilar; Development Bank of the Philippines, Haro; Department of Education, Division of Iloilo; Parish Commission on Vocations; kag MKK sang Barangay Lourdes, DB Ledesma, kag San Vicente. Sa aton pagsaulog sa sining santos nga misa, iupod naton sa aton pagpangamuyo ang mga napasakop sa aton parish solidarity kag Novena Mass sponsors. Ang magapangulo sining santos nga misa amo si Most Reverend Jose Romeo O. Lazo, Archbishop Emeritus of Haro. Magtindog ang tanan kag magbuylog kita sing aktibo sa sining santos nga misa. Israel
Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, Amen. ang paghidait yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalaw naton ang aton nga mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sa balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako Sa sa Dios nga magkaom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasalak nga tuod sa nahuna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa, nagampo ako ka Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga las kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluhoy sa tang Dios nga makagawam sang tanan, kasi napatawad ng aton nga mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen.
Sa may pagdayaw kapapasalamat, kantahon natin himaya sa Dios sa kahitaasan. Mangamuyo kita, O Ginoo, kag walay katapusan nga Dios. Karon ginahalad sa templo ang iyong bugtong anak, nga nahimo nga tao subong sa amon. Kabay nga mahalad man kami sa imo, nga may matinlo nga mga tagipuson. Ginapangayo naman ni sa imo, pagi kay Yesu Kristo imo nakaman Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Palihog maglingkod. Ang pagbasa gikan sa libro ni Malakias nga propeta. Ang Ginoo nga makagagahom nagasabat,
Magapadala ako sang akon manugbalita, nga magaaman sang dalan para sa akon. Dayon sa hinali, ang Ginoo nga inyo ginapangita mag-abot sa iya templo. Ang manugbalita nga inyo ginahandom nga makita, magaabot kang magabantala sang akon kasugtanan. Pero sino bala ang sarang makaagwanta sa sadto nga adlaw kun magkari siya? Sino bala ang mabuhi kun magpahayag siya? Mangin kaangay siya sang maisog nga habon ukon sang kalayo nga nagatunaw sang metal. Magakari siya sa paghukom kaangay sang platero nga nagatunaw kang nagapapuraw sang pilak. Subong nga ang platero nagapapuraw sang pilak kag bulawan. Ang mensahero sang Ginoo magapapuraw man sa mga pari. Agud magadala sila sa Ginoo sang nagakabagay nga mga dulot. Dayon ang mga dulot nga pagadalhon sa Ginoo sa mga tawo sang Juda kag Jerusalem, nangin nahamutan sang Ginoo subong sang una. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sino bala ining haring agamhanan siya mo ang Ginoo? Sino bala ining haring agamhanan siya mo ang Ginoo? Abrihising dako ang mga gamhanan, buksi ang daan nga mga puwertahan, kay magasulod ang hari nga gamhanan. Sino bala ining haring agamhanan siya mo ang Ginoo? Sino bala ining haring agamhanan siya mo ang Ginoo nga makusog kag makagagahom, ang Ginoo nga nagadaog sa inawan. Sino bala ining haring agamhanan siya mo ang Ginoo? Abrihising dako ang mga ganhaan, buksi ang daan nga mga puwertahan, kay magasulod ang hari nga gamhanan. Sino bala ining haring agamhanan siya mo ang Ginoo? Sino bala ining hari
nga gamhanan. Siya mo ang Ginoo sang mga hangaway, ang hari nga gamhanan. Sino bala ining hari nga gamhanan, siya mo ang Ginoo. Sino bala ining hari nga gamhanan, siya mo ang Ginoo. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, tungod kay ang iya ginatawag nga mga anak, mga tawo nga may lawas kag dugo. Si Jesus man nangin kaangay nila, kag nagsuklob sang tawhanon nga kinaugali. Ginhimo niya ini, agod nga paagi sa iya pagkamatay, malaglag niya ang yawa, nga may gahom sang kamatayon. Kag maluwas niya ang mga nangin ulipon, sa bugos nila nga kabuhi, tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. Kay maathagid, nga hindi ang mga anghel ang iya ginabuligan, kundi suno sa ginasiling sang kasulatan. Ginabuligan niya ang mga kaliwat ni Abraham. Ini nagakahulugan nga dapat mangin kaangay siya sa iya mga kauturan sa tanan nga bagay. Agod siya mangin ila matutom kag maluluyon nga pinakamataas nga pari sa iya pag-alagad sa Dios. Agod mapatawad ang mga sala sang mga tawo. Kag karon sarang siya makabulig sa mga ginasulay, kay siya mismo ginsulay kag nagantos. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Isa kakapawa na magaiwag sa mga hentil, kag manginhimaya sa imo banwa nga Israel.
Ang Ginoo'y ara sa inyo. Ang pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Sang mag-abot ang tion sang ila pagpaninlo, suno sa kasuguan ni Moises, gindala nila siya sa Jerusalem, agud ihalad sa Ginoo, subong sang nasulat sa kasuguan sang Ginoo. Ang tagsa kasubang nga lalaki, pagakabigon nga balaan para sa Ginoo, dapat man sila magdulot sang halad, suno sa nasiling sa kasuguan sang Ginoo. Isa ka pares nga tukmo o konduha ka kuyabong nga pating. Sadto nga tion, may tawo sa Jerusalem nga ginhingalanan kay Simeon, ini nga tawo matarong kag matinuohon. Ginapaabot niya ang paglipay sa Israel, kag ang Espiritu Santo yara sa iya. Ginpakibalo sang Espiritu Santo sa iya nga indi siya mapatay sa wala pa niya makita ang Mesiyas sang Ginoo. Sa pagtuytoy sang Espiritu, nagkadto siya sa templo. Sang gindala sang mga ginikanan ang bata nga si Jesus sa pagtuman sang kinabatasan suno sa kasuguan, ginkugos siya ni Simeon nga nagadayaw sa Dios sa pagsiling. Mapataliwan mo na ang imo alagad o Ginoo sa pagidait suno sa imo pulong, kay nakita na sang akon mga mata ang imo pagluwas, nga ginaman mo sa atubangan sang tanan nga katawhan. Ang kapawa nga ipahayag mo sa mga hintil, kag ang himaya sang imo katawhan nga Israel. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Palihog maglingkod ang tanan. Mga bugto nga mga pari, mga bugto ko kay Kristo, mayad nga hapon kaninyo nga tanan. Ang aton nga pagtipon kadya nga hapon, sa radya kapagpahayag kang aton nga Dios, kang anang mapinadayunon nga pagtatak kag pagpalangga sa anang katawhan. Ang kapistahan Nuestra Señora de la Candelaria, nagapadundum ka natin nga kita may nanay. Ang nanay nga nagdara kang kapawa sa tunga kang kadulum sa atin pamilya, sa atin katilingban, sa atin orobrahan, sa atin pungsod, kag sa bilugman nga kalibutan. Ang ating barasahon kadya, nagapadumduman ka natin, kang esperiensya natin kauna sa paghalad kang ating ginikanan, sa pagpabunyag ka natin.
Sa templo, experience man ni Jose kag na Maria, kag ni Jesus nga anda gindara, nga ginhalad sa templo. May rugtuman ang darwa ka makabig natin tigulang, Simeon kag si Anna, nga nakakilala tungod kang Espiritu Santo sa bata nga si Jesus. Di kung natin tanawon ang eksena sa templo, may matulupang dan kita nga may rigyan nga mga tigulang, Simeon, si Ana, rigyan ng ginikanan si Jose kag si Maria, diyan ang bata nga si Jesus, rigyan man ang mga katawhan nga nagasulod pagwa sa templo. Amudya nga eksena atin matulupang dan. Kag amo man diya nga eksena atin matulupang dan sa paghalad ka natin sa tion ka atin pagbunyag. Si Simeon kag si Ana nakakilala sa bata. Ang iban nga mga tao sulod pagwa sa templo, wala kakilala sa bata nga si Jesus. Sa atin kabuhi, amo man dyan kakatabo. Kung kaysa, rigyan sa tagaan natin si Jesus, pero hindi natin makilala. Ura kita na iwagi mako natin sa Espiritu Santo na makilala natin si Jesus sa tinga natin. Bisan pa gani siguro riya na sa kilid natin, hindi natin makilala na si Jesus. Basi para ka natin ordinaryo lang riya nga tao. Pero gali, kaimaw natin ang Diyos. Di ko natin usisaan halimbawa ang pagbunyang ka natin sa diin kita. Gindara kang atang ginikanan, imaw sa atang maninoy kag maninay. Sa ritual kang bunyag, ginlanahan kita. Kung sa atang maging konsagrahan kita, nga anak kang Diyos. Gintugruan kita kang kandela, ang kapawa. Siguro halos laban-laban ka natin, ura katulupangad kang amo nga hitabo sa atin kabuhi, tungod kay sa masami lapsag pa kita nga nabunyagan. Ura kita gidkamahan kung ano ang katungdanan bilang binunyagan, bilang nalanahan, kagintagaan sang kandela nga iwag, nga kapawa. Ang nagsabat ka natin sa bunyag, amo ang atin maninoy kag maninay, kag ginikanan. Sandadaad ka to. Amo ang magbulig ka natin patubo, kang atin pagtuo, nga naumpisahan, naging regalo sa bunyag. Ugaring basikon, nakulangan man ang ating ginikanan o kung maninoy kag maninay, sa pagpatubo kang ating pagtuo. Kinanglanin daad natin, matulupang dan kamayad. Nga ginregalo kang Diyos ka natin sa tion ka ating pabunyag ang pagtuo, magatubo man. Kagang kandila nga iwag, amo man daadya, magtuytoy, magiya ka natin sa ating dalanan, ay kung kaisa, rigyan kita sa kadulom. Kinanglanan man natin ang iwag. Damdaman man natin nga kita ginlanahan, ginkonsagrahan,
nga anak kang Dios. Pero kung kaisa, nagakalipat kita. Gani makita bala natin ang ating nanay Kandi para sa iba. Nagapadumdum ka natin nga kita maglakat sa kapawa, hindi sa kadalom. Ang atin daan nga pagtuo sa atin pagpangidadon nagadalom kag nagadalom. Kag mapahayag natin sa atin isig katao ang amo nga pagtuo nga nagtubo, naghamtong. Tungod kay paagi sa amo nga pagtuo, kita man makapamati sa plano kag kabubuton kang ating tatay sa langit. Sa diin kita man ginatulod sa pagtuman kang amo nga kabubuton. Tungod kay sa ating pangidadon, kita gintugyanan ka mga responsibilidad. Kag amo man diyan nga pagtuo, atin ipahayag sa amo nga responsibilidad nga mapatigayon natin kamayan ang amo nga pagtuo sa pagpahayag kang tampad nga pagpangabuhi kapag sabat kang atin katungdanan. Gintawag natin sa Ingles nga accountable stewardship. Kung kita gintugyanan kasang ka-responsibilidad, kita may sarabton sa amo nga katungdanan. Di kung nakita natin ang Diyos nga nagtugyan ka natin kang katungdanan sa pag-alagad sa katawhan, kita may sarabton sa atin nga stewardship. Kung sa atin pa, ang atin pagsabat kang katungdanan nga may sarabton sa Diyos, naghalin sa atin pagtuo. Naghalin sa pagkonsagrar ka natin sa bunyag. Sa liwan, ginlanahan kita. Gintugruan kita kang kandila nga kapawa. Nga amo daad, magpadayon sa atin kabuhi. Sa pagsabat kang katungdanan, gintugyan ka natin sa kamatuuran kag sa tampad nga pagpangabuhi. Accountable stewardship. O garing kung atin man sipad-sipad din na atin kabuhi, kung kaisa sa atin kasakuun, sa atin mga kabalaka, malipatan natin nga kita kinanglanin sa paglakat sa kapawa, hindi sa kadulom. Nga kita makadumdum sa gihapon, nga kita ginlanahan, ginkonsagrar, ginhalad sa Diyos sa pagbunyag ka natin. Kung sa atin pa, kita balaan. Kita Diyos nun. Sama-sami ang atin lang ginakabuhi nga kita, tao. Matuod man, tao kita. Halin kita kay nanay kag kay tatay. O garing sa pagbunyag ka natin, kita man nangin anak kang Diyos, gintuga sa nang imahin kag larawan. Kung sa atin pa, hindi lang kita tawhanan. Hindi lang kita tao.
kita, Diyos nun nga tao. Amo diyang paghalad ni Jose kag ni Maria, kaimaw ni Simeon kag ni Ana sa templo. Nagpahayag nga si Jesus nga tao nga diya, nga natao sa pasungan, tanaman ang Diyos nga manluluwas. Amuman kita sa pagbunyag ka natin. Tawhanan matuod o garing kita nangin anak kang Diyos sa pagbunyag ka natin. Gani kita sa liwan ginakuhon Korea. Hindi lang kita tao, kita Diyos nun nga tao. Amo daad diya nga atin kabuhi sa nagatubo kita sa edad, sa kaaram, sa tubangan kang Diyos. Nga sa atin pag sinarayo kag paginawi, making kaanggid man kita sa atin Nanay Maria, nga nag-iwag sa atin dalanan. Nga sa atin mga transaksyon, sa atin relasyon, makita ang matuod nga pagtuo, nga nagakabuhi sa kapawa. Tiyan nagakartabo tilad, halimbawa sa ating pungsod, nga magkabati kita, kang korupsyon, nga pamangkot kita. Ano ang kaangtanan, kang korupsyon, sa ating pagtuo? May kaangtanan bala? O kunwara gid? Ano ang kaangtanan sa pagtuo, halimbawa? Sa human trafficking, duro nagakaratabo, daw hindi natin maangat sa atin kabuhi sa pagtuo. Sa Diyos nun nga kabuhi. Matingala kita kung kaysa, adat tao nga katabo diya, nga kita man nabunyagan, kita man may Diyos nun nga kabuhi. Sa paghalad kay Jesus sa templo, si Simeon nagtagna, nga diya nga bata, mangin kontradiksyon sa katawhan. Hindi mahangpan kang iban nga mga tao. Ginakontra ka mga tao. Tungod kang anang ginahimo nga mayan. Kasi si Simeon man, nagpahayag kay Nanay Maria. Kang ana parabuton nga kasakit. Tungod kang anang bata nga si Jesus. Amoria maginatawag kita nga Siete Dolores. Ang kasakit ni Maria, nanay, tungod ka ng bata nga si Jesus. Tiyang nabatyagan kang among eksena sa templo, amo matuod ang kalipay ay nakita nandang bata. Pero may daraman nga kasakit. Kag may daraman nga paglaom. May kasakit, may kalipay, may paglaom. Amudya ang ating kabuhi sa tilad. Kita man may kasakit, hindi malikawan na kita mag-aantos. Pero hindi man malikawan nga kita may kalipay. Kag hindi man malikawan nga kita may paglaom. Amudya ang ating kaimtangan sa tilad, sa ating pagsaulog, kang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Naghatag sa aton sang kapawa agad hindi kita magkabuhi sa kadulom. Sa liwan, ginapadumdum kita
kita ginhalad sa Dios. Kinkonsagrahan kita nga mga anak ng Dios paagi sa lana. Kita man kintagaan sang kandela nga mangin kapawa sa atin pagpangabuhi kang atin nanay. Amo tiyadan, ang atin tinguwaan sa atin pagtubo sa pagtuo nga mangin madalom daan ay hindi kita magkabuhi sa kadilom. Diyan kita magkabuhi sa kapawa, sa kamatuuran, sa Diyos nun nga kabuhi. Nuestra Señora de la Candelaria, iwagi kami. Agad amon mabatyagan sa amon nga pagpanglakaton bilang simbahan nga kami nagapangalakaton sa kapawa. Nga kami nagaugyunanay bilang simbahan. Nga kami nagatinguha nga maghiusa bilang sangkabahol nga pamilya. Salamat sa atin nanay Nuestra Señora de Candelaria. Basi baka natin may mga panaad pa. Basi iba ka natin nagapangayo pa kang bulig ang atin nanay. Basi baka natin nagapasalamat sa mga bugay ng bubo ka natin kang atin patrona Nuestra Señora de la Candelaria. Atin nanay sa gihapon. Kaway pa nga kung kita mag-uli, bisan diin man kita, sa atin nga debosyon sa atin nanay. Ang atin da debosyon, magtulod ka natin sa paghimo kang mayan, kang matarong sa atin na si katao. Kaya mo dyan ang bunga kang atin pagtuo, ang pagbulig sa atin na si katao sa mayad ng pamaagi. Agad sandaman makadumdum nga sanda binunyagan nga ginregaluhan kang pagtuo bilang anak kang Diyos. Magtindog ang tanan. Pahayag natin karon ang ating pagtuo. Nagato ako sa Dios, amay nga mag-awom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Jesu Kristo, ay nakabugtong aton Ginoo. Ang panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, bilbunag ni Santa Maria nga Birhen, sakit sa ni Poncio Pilato, nilansang sa krus, napatay kag ginlubong. Now sa mga minatay, sa katlong adlaw, nabano siya, nagalin sa mga minatay. Umayag sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga may makagawam sang tanan. Ikan dito makaripasaliwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo Tuwa sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, ingkogdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi ng lasing katapusan. Amen. Sa aton papadungog sa aton iloy, ang Birhen sang Candelaria, kag paagi sa iya pag-ampo, ipahayag naton karon sa Dios ang handom sang aton mga tagipusoon. Ang aton sabat, Dios sang kapawa, pamatii kami. Diyos sang kapawa, pamatii kami. Para sa aton Santo Papa, Obispo, mga kaparian,
mga relihiyoso, ang sa tanan nga nagahalad sang ila kaugalingon sa pag-alagad sa simbahan. Kabay pa, nga padayon sila nga mangin matutom sa ila ministeryo. Mga muyo kita. Dios sang kapawa, pamatii kami. Para sa mga lideres ng aton pungsod, kasang bugos nga kalibutan, kabay nga sila magsunod sa iwag ni Kristo, kakasubong sang mahal nga iloy, magmangin maukod sa paghalad sang ila kaugalingon sa Dios, paagi sa putli kag sinsero nga pag-alagad sa mga tao. Mga muyo kita. Dios sang kapawa, pamatii kami. Para sa mga nagamasakit kag nagaantos, para sa mga nabugatan bangod sang madamo nga mga pagpanghangkat sang kabuhi, kabay nga malugpayan sila sa tunga sang ila kabudlayan, paagi sa panabang sang aton mahal nga iloy, mga muyo kita. Dios sang kapawa, pamatii kami. Para sa aton pagsaulog ng 75th Canonical Elevation of the Archdiocese of Haro, kabay nga aton ipalapnag ang pagtuo kay Hesukristo, ang kapawa sang kalibutan. Mga muyo kita. Dios sang kapawa, pamatii kami. Para sa mga nagtaliwan na, kabay nga ang Diyos sang kapawa, maghatag sa ila sang kabuluhanan nga wala sing katapusan. Mga muyo kita. Dios sang kapawa, pamatii kami. O Dios, nga ginagikanan sang kapawa, katulad ni Maria, nga amon iloy, kabay nga kami man, mangin matutom sa pagtuman sang imo kabubuton, at sa pagdala sang kapawa ni Kristo, ilabi na gid sa mga nadulman, kay siya nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod.
Magtindog ang tanan. Mga muyo ko mga kauturan, nagunatan mga dulot, mahamutan ta sang Dios, amay makagagawom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna kag kahamuti ini mga dulot ang ginahalad sa imo sang imo nagahugyaw nga simbahan. Kasa pagtuman sang imo kabubuton, ang imo bugtong anak naghalad sa niya kaugalingon subong sang walay dagta nga kordero para sa kabuhi nga walay katapusan. Siya nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw ang inyong kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid, igo kag mapasalanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kasatanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo, santos nga amay, gamhanan, kag walay katapusan nga Dios. Kaya ang imo anak nga kasubong sa imo, ginhalad karon sa adlaw sa templo, pagibantala sang Espiritu Santo, nga himaya sang Israel, kag kapawa para sa mga hentil. Gani, nagakalipay kami, kanabaton namon ang manuluwas, kag nagadayaw sa imo, upod sa mga les kag mga santos, nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padala ang imong espiritu sa pagpasantos sa ni mga dulot agud nga mahimo ni para sa amon alawas kag dugo sa among Ginoo nga Jesucristo. Sa lapas kang tugyan sa kamatayon nga iginbatan sa kinabubuton nga ginpuha kag pamiyakang tinapay nagapasalamat sa imo kag iinigin panagtag sa yamang gintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag magkaon sini kay niyo mo nga kon lawas nga tugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ng panihapon, iyagin ko ang kalis ng nagpasalamat liwat, kaginigin palibot sa mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan, ka mag-inom sa sining kalis, kay niya mga kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago, kagulay katapusan nga kasugtanan,
ay gawla para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Imo nyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, among ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi, kag kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang adumanan, sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takus, sa pagatubang, sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapagkiluoy kami, nga Espiritu Santo, magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kag tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan na kalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga karon nagatambong, agud nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Beren Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga bana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, pud sa iya, kag tira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kaging sugod sa ating manluluwas, mga mo'y kita sa akong pagsalig, suno sa gantudlo sa aton. Ayarag ka sa langit, pagdayaw ang iyong ngalan, umabot sa amon ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta,
sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkano namon sa matagadlaw, kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadawon sa mga panulay. Inuno luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan, at agi kami sing pagkidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Kristo, nga amon maluluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nang siling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akong paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan. Kagsano sa imo ginsiling, hatagi siya sa paghidait kapag kiusa, ikaw nagakabuhi ka nagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagdahil sang Ginoo, yaragi hapon sa inyong nga tanan. Kagyaraman sa imo, maghatagay kamo sang paghidait. Yari ang kordero sang Diyos, ang nagawala sa masalasang kalibutan, bulahan ang mga nadapit sa bangkete sang kordero.
Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag. Para
sing masusul pinapaliko, kakakatunaran sa Diyos hindi magpabayaan. Labing makatilingala na ang Diyos sa aking mapuyo. Kay siya ang atong manugtugan, pagdiya ato na ulito. Ang katugwason sang Ginoo, akong ginanahimutaran, samtang ako nagapakato, padulong sa iyang templo. Ako ang akong nakasaya sa pag-abi-abi sa iya. Dami-dami sa pagkaliwan, kayari siya sa akong buhay. Labing makakilingala ng Diyos sa akong mapuyo. Kay siya ang atong manugtugan, pagdiya ako na ulito. Magtindog ang tanan. Mangamuyo kita. O Ginoo, imo gintugot nga makita ni Simeon ang manuluwas nga iya ginpaabot kag sa wala pa siya mapatay, ginkugos niya si Kristo sa iya mga butkon. Dugangi ang grasya nga amo nabaton paagi sa ning balaan nga sakramento. Agud maglakat kami sa pagsugata kay Kristo kag maangkon namon ang kabuhi nga dayon. Ay pangayo naman ni sa imo
paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan, samtang ginapasa nato ng aton second collection para sa aton parish paper, ang candlelight, ag para sa mga pahibalo. Una, ang schedule sang misa sa Pebrero 2, buwas nga adlaw, diri sa aton main altar sa sulod sang katedral, amo ang mga masunod. Sa aga, alas 4, alas 6, kag sa alas 8 ang misa konselebrada. Magasunod ang misa sa alas 10. Sa hapon, alas 12, alas 3, kag sa alas 4 ang prosesyon solemne sa kinaandan nga rota. Kag ang aton misa konselebrada sa alas 5:30, kag sa alas 7, kag alas 8 sa gabi. Sa Pope John Paul II Gym, ang misa kada oras, magasugod sa alas 4:30 sa aga hasta alas 11:30. Kag sa hapon, magasugod sa alas 3, alas 6:30, kag alas 7:30 sa gabi. Subong man, gusto naton pasalamatan ang aton mga sponsors kag offerers sa sining aton Novena Mass, ang Association of Barangay Captains, Haro District, Mother Butlers Mission Guild, Cofradia de la Nuestra Señora de la Candelaria, Haro Police Station, Station.mh del Pilar, Development Bank of the Philippines, Haro, Department of Education, Division of Iloilo, Parish Commission on Vocations, kag ang MKK sang Barangay Lourdes, DB Ledesma, kag San Vicente. Nagapasalamat man kita sa aton mga readers, sa aton choir, halin sa St. Joseph Regional Seminary, aton nga mga altar servers kag ushers. Pagilaban na gid sa aton mga kaparian nga nag-concelebrate upod sa aton main presider, Most Reverend Jose Romeo Lazo, Archbishop Emeritus of Haro. Let us give them a round of applause. Mayong gabi sa inyo tanan, mga kauturan. Viva la Virgen Nuestra Señora de la Candelaria. Viva! Sa ngalan sa mga kaparian diri sa Haro Cathedral, sa amon team ministry, kay Father Juarez James Hava, kay Father Michael Reeves Suguan, ako nagapaabot sa akong pagpasalamat sa tanan nga nagaupod nga matigayon ining besperas sa sining kapiyastahan sa aton mahal nga Iloy. Mensionar na kaina aton Mass Presider, Most Reverend Jose Romeo Lazo, Archbishop Emeritus sang Haro. Archbishop Salakid. Kag subong man sa aton obispo, Arsobispo sang aton Archdiocese, Most Reverend Midifield Bilyones nga magakorona sa aton mahal nga Birhen dira sa shrine karon. Thank you gid, Archbishop. Sa mga kaparian nga nagkonselebrar subong, ina sa mga sponsors, sa St. Joseph Regional Seminary para sa choir, St. Vincent Ferrer Seminary sa altar services, sa aton SOCOM, sa Archdiocese of Haro, sa Dream Pro LED Wall, sa fireworks nga kay Darren John Lauderes, subong man sa aton donor sang Cape sa Plumaria, kag sa aton nga crown bearers subong si Alexa Simon Garcia and Blake Ezekiel Tejada, upod ang ila mga ginikanan. Madamo gid niya salamat sa aton mga diakono nga naupod man sa sining selebrasyon. Sa inyo tanan, ngayari diri nga nagapadayon sa papahayag sa aton pagtuo sa Dios, pagi sa aton pagpadungog sa aton mahal nga Birhen Maria, Nuestra Señora de la Candelaria.
Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Karon, sugdan na naton ang rito sang pagkorona sa mahal nga Iloy. Magaprosesyon kita pakadto sa balkonahe sang aton mahal nga Iloy. Amo ini ang aton pagpasunod. Magauna ang krus kag seryales, ang mga managdala sang korona sang mahal nga Iloy kag sang Niño Jesus, ang aton halangdon nga Arzobispo Midfield Billones, ang aton Archbishop Emeritus Jose Romeo Lazo, ang aton Kura Paroko, Reverendo Padre Jose Alberto Guillen, ang mga kaparian kag ang mga tumuloo. Ginapangabay ang mga tumuloo nga magpabilin lamang sa idalom sang balkonahe kag magbuylog sa ambahanon sa tion sang koronasyon. Magtindog ang tanan, kag magbuylog kita sa pagkanta sang himno para sa aton Nuestra Señora de la Candelaria.